হাই হ্যালো সবাইকে, হাই হ্যালো, কেমন আছো সবাই? সবার রাতে ডিনার হয়ে গেছে? অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এলবিতে জয়েন হওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার অনুরোধ থাকলো আমার চ্যানেলটা ভিজিট করার জন্য। আমার চ্যানেলটা একটু ভিজিট করবেন, যদি বন্ধু হয়ে পাশে থাকতে পারেন, সাপোর্ট করতে পারেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই লাইভ। এলবিতে লাইক করার জন্য আর আমার এলবিতে জয়েন হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে। সকল বন্ধুদের জানাই আমার তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা, অভিনন্দন আমার এলবিতে জয়েন হওয়ার জন্য। সবাই কেমন আছো একটু কমেন্ট করো, ডিনার হয়েছে নাকি একটু জানাও। লাইক ইউ ভিডিও, লাইক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। I like it your life. সকল বন্ধুদের জন্য আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা। যারা যারা নতুন বন্ধু তারা একটু লাইক কমেন্ট করো, কোথা থেকে দেখছো একটু কমেন্ট করে জানাও। অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা আমার তরফ থেকে। আর যে যেখান থেকে আমার এই এলবিটা ওয়াচ করছো, তো তোমাদের সকলকে জানাই আমার তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন ও ভালোবাসা। তো তোমরা কে কোথা থেকে লাইভটা ওয়াচ করছো একটু কমেন্ট করে জানাও। হাই হ্যালো সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেক 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 ভালোবাসা। কে কোথা থেকে লাইভটা দেখছো একটু কমেন্ট করো, ডিনার হয়েছে কিনা জানাও। हिंदी ने बोले, मैं तो हिंदी नहीं जानती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती हूँ, ठीक है। मैं बंगाली हूँ, इसलिए आप इंग्लिश पे लिखो, मैं समझ जाती हूँ, ठीक है। मेरे तो हिंदी नहीं आता। आप क्यों मेरा लाइव तुल रही है? जो मेरा কি জানি কে আসে বাবা, লাইকটা তুলে নিল। হাই হ্যালো সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেक ভালোবাসা অভিনন্দন। जो मेरा लाइव पे नहीं नया है तो उसके मैं बोल रही हूँ, मेरे लाइव पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से आपको। तो मेरे मेरे चैनल पर जाओ, विजिट कर लो। सब छोटा छोटा वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो है ना, उस पर एक लाइक कर दो, कमेंट करके आओ, सब्सक्राइब मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, करके मेरा दोस्त बन जाओ, ठीक है। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव पे आने के लिए। मैं तो हिंदी ज़्यादा नहीं जानती हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती हूँ, तो आप मैनेज कर लो। मेरे को सपोर्ट चाहिए। आप जो जो मेरा लाइव पर है मुझे सपोर्ट कर लो, सपोर्ट करो। मेरी तरफ से बहुत प्यार है आप सबको लोग मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और प्यार है, ठीक है। अब आप जो मेरा लाइव देख रही है, जो जो जिस जिस जगह से मेरा लाइव देख रही है आप, वो आप मेंशन करो, मेंशन करो आपका नाम, आपका असली नाम बताओ। हेलो हाय, हेलो हाय।